Salam alaikum les bnat, qui dérine, labas alaikum. Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vous présente des petits puits au poulet très moelleux. اليوم نقدم لكم واحد خبيزات رطبين كيجيو زوينين معمرين بالدجاج وشي معمرين بالزيبينار. Donc il y en a au poulet et il y en a certains aux épinards. C'est une recette très simple à faire. Vous pouvez varier avec tout ce que vous voulez. هي سهلة هاد الوصفة هذه سهلة. Donc dans un premier temps, on va prendre un petit peu d'eau chaude, d'eau tiède dans un fond de verre et on va mettre 7 grammes de levure boulangère. كناخدو شوية ديال الماء دافي في كاس شوية وكنزيدو عليها 7 غرام ديال خميرة ديال الخبز نص ساشية ونص معلقه صغيره ديال سنيده et un demi cuillère à café de sucre en poudre et on mélange et on laisse gonfler. كنحركو مزيان وكنخليوها الخميره ديالنا تنفخ شويه ça va devenir mousseux. donc نص ساشيه ديال الخميره ديال الدار. donc après كنديروا 400 غرام ديال farina ديال force. On met 400 grammes de farine avec le mélange, donc une petite cuillère à café de sucre semoule, معلقة صغيرة ديال سنيدة, معلقة صغيرة ديال الملحة, une cuillère à café de sel et on rajoute le mélange qu'on a fait avec la levure. شفتوا الخميرة كنديروها في شفتوها كيفاش كتولي وكنديروها في الفرينة كنبداو نعجنوها et après on commence à pétrir avec à peu près 200 ml de lait tiède. وكنبدا الا ما عندكمش ماكينه تقدروا ديروها بيديكم وكنعجنوها ب 200 مليلتر ديال الحليب يكون دافي. كتضيفوا الحليب ولا شي كاس ديال العنبه كتحيدوا منه شويه وكتكبوا. دونك غنقولوا على كاس لاروب ديال الحليب يكون دافي وكنعجنوها مزيان مده 5 حتى 10 دقائق. Donc après on pétrit pendant à peu près 5 à 10 minutes tout en rajoutant le lait. Donc ensuite il faut rajouter 50 grammes de beurre mou. كنزيدو 50 غرام ديال الزبده تكون بحال بوماده دو بور بوماد ما تكونش قاصحه باش تدخل مع العجينه مزيان وتسدك مع العجينه. et ensuite on pétrit pendant encore 10 minutes. وملي كنديروا الزبده كنخليوها تعجن باش تدخل هذيك الزبده في العجينه وكنخليوها تدلك مده 10 دقائق environ. هي واخا هكا كتبان لكم شويه كتلصق لاباط ولكن ماشي مشكل. لاباط vous allez avoir une texture un peu collante. C'est pas du tout c'est pas grave, ça va bien se travailler quand même. Donc voilà la texture de la pâte, comment elle est souple. On a une pâte souple qui colle un petit peu au doigt mais vraiment ça n'a rien gênant. Donc كتشوفوا العجينه ديالي كتكون رطبه وكتكون زوينه وكنديروها في شي زلافه اللي كنديروا فيها الطحين وكنغطيوها مده ساعه ونص باش تخمر مزيان. Donc une fois qu'on a bien pétri, on met dans un saladier avec un petit peu de farine en dessous et on recouvre et on laisse pendant 1h30. Donc ensuite, le temps que la pâte gonfle, on va préparer le poulet. Donc j'ai pris un filet de poulet d'escalope de poulet. Donc خديت واحد قول لي واحد 250 غرام ديال الصدر ديال الدجاج وكنقطعهم صغيورين. Donc on les coupe en petits dés. On les met dans une poêle et on va rajouter du persil, du sel, du poivre, un peu de curcuma. On va rajouter une petite cuillère à café de paprika. Donc كنزيدو ملي كنقطعوا الدجاج ديالنا كنزيدو شويه ملحه شويه البزار شويه المعدوس مقطع نص معلقه ديال خرقوم العرق معلقه صغيره ديال التحميره وشويه ديال الزيت الرومي. Et ensuite on rajoute un peu d'huile de tournesol et on laisse revenir le tout à la poêle jusqu'à que ça cuit bien. وكنبقاو نطيبوا فيها حتى كطيب مزيان حتى الدجاج ديالنا كيطيب مزيان. on réserve ensuite sur une assiette. و une fois كطيب مزيان كنديروا هاد الدجاج ديالنا في شي طبسيل وكنخليوها حتى كتبرد مزيان.
Ensuite, on va faire une petite sauce tomate. Donc, d'abord, on va la petite sauce tomate. كنديروا شوية د مطيشة طيبة ومطحونة. شوية ديال الحبق. Un petit peu de basilic. Et on va mettre du sel. شوية ملحة. شوية ديال البزار. Un petit peu de sel et un peu de paprika. وشويه ديال البابريكا. Ensuite, on mélange et on réserve. كنحركوها ما كنطيبوها ما والو كنخليوها هكاك. On fait vraiment pas cuire, on laisse comme ça. Donc maintenant notre pâte a bien gonflé. Donc العجينه ديالنا تنفخت مزيان كنديروها فوق البوتاجي وكنديروا كويرات صغيورين. انا درت 9 كويره. Donc ensuite on va la mettre sur le plan de travail et on va faire des petites boules. Moi j'ai divisé ma pâte en 9. Vous pouvez les faire un peu plus petits comme vous voulez, un peu plus gros. تقدروا ديروهم اما صغار شويه ملي درت انايا اما شويه كبار على حسب نتوما والذوق ديالكم. انا درت 9 دونك نتوما ديروا على حسب داكشي اللي بغيتو. Ensuite, je vais les recouvrir et je vais les laisser encore reposer 30 minutes. ما بين ملي كملتهم كندير عليهم un torchon وكنخليهم يخمروا مدة نص ساعة. دونك ملي كيخمروا كناخذوا كاع ديال الكاس وكتقبوا هذوك الكريسات. Donc une fois que la pâte on a laissé reposer 30 minutes, on prend un verre et on commence à faire les plis. Donc on appuie pas très fort parce qu'il faut qu'il reste quand même de la pâte en bas. Donc on appuie et avec donc le fond d'un verre. Ensuite on va mettre la sauce tomate, un petit peu de sauce tomate. كنديروا شويه ديال la sauce ديال المطيشه وكنزيدوا عليها الدجاج. On rajoute du poulet sur tous les puits là où on a mis la sauce tomate. Parce que moi j'ai fait une autre farce que je vous ai pas filmée, mais je vais vous la dire à l'oral, elle est très simple à faire. Donc هادوك اللي بقاو 3 درت واحد لا فارس اخرى ما صورتهاش ولكن هي سهله باش كتدير. Donc pour l'autre farce, j'ai pris un petit peu de crème fraîche avec du sel et du poivre et de l'ail. Donc خديت شويه ديال la crème fraîche ودرت فيها شويه ديال الملحه شويه ديال البزار وشويه ديال الثومه غبره غير شويه وطيبت les épinards. شحرت شويه البصله et pour les épinards j'ai fait revenir un peu d'oignon et j'ai mis des épinards frais. وكندير عليها ملي كتشحر البصله كنكب عليها شويه ديال les épinards طريين وشويه ملحه وشويه ديال البزار et un peu de sel et de poivre et on laisse revenir 5 minutes وكنخليهم يتشحروا 5 دقائق. وهذه هي اللي كنديرها فوق هادو اللي درت فيهم لا كريم فريش كيجيو زوينين كيجيو لذاذ تبارك الله. Vraiment le goût avec les épinards aussi c'est autre chose, c'est très très bon. Je vous conseille de faire cette farce là. Moi j'en ai fait que 3 parce que chez moi il y a que moi qui aime les épinards. Après j'ai mis un petit peu de mozzarella fraîche وكنزيد على شويه mozzarella شويه fromage. Donc vous mettez le fromage اما mozzarella اما fromage râpé على حسب نتوما واش عندكم في الدار. Donc من بعد كندير شويه ديال صفر ديال البيض في الجناب. Donc ensuite je mets du jaune d'œuf sur les bords de la pâte et un peu de graines de sésame وكندير عليهم شويه ديال الجيجلان وكنديرهم في الفران على 180 درجه مده 20 دقيقه. Donc ensuite je les fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes. Il faut que le four il soit préchauffé. خاص الفران ديالكم يكون تكونوا سخنتو مزيان قبل ما ديروا هادو في الفران باش كيطيبوا من الفوق ومن التحت هما هادوك. Voilà, ben j'espère que cette recette vous a plu. كنتمنى هاد الوصفه هادي تكون عجبتكم. انا في الدار عندي وليداتي ومول الدار كلهم عجباتهم كيجيو زوينين كيجيو لذاذ. انا بعد مرات كنديرهم بالطون بعد مرات كنديرهم بالكفته. Vous pouvez varier, mettre du thon, du kefta, vous pouvez mettre de la dinde, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez et vous et le goût même au du saumon avec des poireaux. تقدروا vraiment varier un peu de tout. Donc n'hésitez pas
à partager ma page, n'hésitez pas à vous abonner et je vous remercie encore pour toute votre fidélité. وكنتمنى تبارطاجيو la page ديالي، كنتمنى تابوني وتلاوكيو ليا les vidéos ديالي وشكرا على الحضور ديالكم. Et encore merci à tous et à très très bientôt, Inch'Allah.